हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ स्टाइगरung कंपैरेटिव की Übung 2। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम ऊपर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बिटा। बिटा कहते हैं तल्ख को और कड़वे को भी कहते हैं। ठीक है, तो बिटा का कंपैरेटिव बनाया हुआ है बिटगैर। ठीक है, ई जो है ना, वो ये जो आप देखें ई अंदर जो डाला हुआ है इन्होंने, वो हटा देना है। ठीक है, और आर ई आर हो जाएगा। ठीक है, बेटगैर। आगे ट्रोकन कहते हैं खुशक करना, तो ई को हटा देंगे। ठीक है, के बाद जो ई आ रहा है तो ट्रोकना हो जाएगा। डुंकल कहते हैं डार्क को, तो डुंखला हो जाएगा। ठीक है, ई एल की जगह ई एग आ जाएगा, एल पहले आ जाएगा। ठीक है, तो आगे वो कह रही हैं बाय एडजेक्टिवन ऑफ ई एग ई एन खान इम कंपैरेटिव। एडजेक्टिव यानी कि जो तारीफ़ है, सिफतें हैं ऑफ ई एर जहाँ पर आ रहा है ई एन, वो हो सकते हैं इम कंपैरेटिव में 10 ई वेग फालन, यानी कि उसका हम ई छोड़ सकते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव में। ठीक है, वो कह रही हैं जहाँ पर एडजेक्टिव यानी कि सिफ्तों में ई एग या ई एन आ रहा है, वो हम कंपैरेटिव में 10 ई को जो है वेग फालन छोड़ सकते हैं। जिस तरह कि देखें बिटा बिटे ई जो है वो एंड बीच में छोड़ा हुआ है, ट्रोके का जो ई छोड़ा हुआ है, ठीक है, उसको छोड़ सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं बाय एडजेक्टिव ऑफ ई एल, और तारीफ़ जो है एडजेक्टिव जो है उसके बीच में अगर ई एल आ रहा है, जैसे कि डुंकल में ई एल आ रहा है, तो फाल्ट इन कंपैरेटिव में 10 ई वेग, तो उसमें भी ई को छोड़ दिया है। ठीक है, ई को वो कह रहे हैं कि फाल्ट इन कंपैरेटिव 10 ई वेग, ई को कंपैरेटिव में छोड़ दिया है और सिर्फ एल लगा दिया है, और आगे ई एग जो आता होता है कंपैरेटिव में वही लगा है। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं एडजेक्टिव मित उन रेगल मैसिगन कंपैरेटिव फॉर्मन। एडजेक्टिव साथ उन रेगल मैसिगन, आपको पता है कि रेगल मैसिग कौन से होते हैं और उन रेगल मैसिग कौन से होते हैं। मैं आपको एक दफ़ा याद दहानी करा देती हूँ कि रेगल मैसिग वो होती हैं जो जिनका जो वर्ब है जो बिल्कुल सीधा सीधा चला आ रहा होता है आगे कंजुगेशन में। जैसे लर्नी है, इश लर्ने, दू लर्न, स्टे यस लर्नड, वी आर लर्नन, ई आर लर्नड, या आगे जी लर्नन। लेकिन जो अब जो आगे उन रेगल मैसिग के वर्बन है, वो जिस तरह ये होता है इश ऐसे है। ठीक है, तो इश ऐसे का हम जब कंजुगेशन बनाएंगे, जैसे कि मैं बनाती हूँ इश ऐसे दू ईस्ट। ठीक है, आई डबल एस टी हो जाएगा, ईस्ट से फ़ौरन आई में आ जाएगा। और एया जी एस ईस्ट, विया एसन, एया एस्ट। ठीक है, ई आ जाएगा, ई डबल एस टी एया में, और जी एसन। तो देखिए अब ये उन रेगल मैसिग है, तो वो कह रही हैं, क्या कह रही हैं उसमें, कह रही हैं एडजेक्टिव मिथ उन रेगल मैसिग, यानी कि जो जिसकी कंजुगेशन मुश्किल होती है वो वाले जब आएंगे कंपैरेटिव फॉर्म में, जैसे कि हो जो है बुलंद को कहती हैं, तो हुआ हो जाएगा गुड। गुड यानी कि जो अच्छा होता है वो बेजा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब आप देखें तो ये बिल्कुल चेंज है ना, यानी कि देखें होख में कितना डिफरेंस है, और होखा यानी कि मुश्किल वाले, यानी कि उन रेगल मैसी के कंपैरेटिव है ये। ठीक है, गुड है, गुड के देखें आप, यानी कि एक बहुत ही अलग लफ्ज़ है। बेजा जो है वो कितना चेंज है। ठीक है, इस तरह यानी कि जो उन रेगल मैसी की कह रहे हैं एडजेक्टिव जो है वो तारीफ़ साथ उन रेगल मैसी कंपैरेटिव फॉर्म में कंपैरेटिव यानी कि जो ज़्यादा बयान किया जाएगा, ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा बुलंद, तो उस फॉर्म में। ठीक है, उसके बता रहे हैं। अब इसकी हम बुक स्टार्ट करते हैं। बाई स्पील में है गेट ट्रंक कार्ड, तो कह रहे हैं कि डीजेस गेट ट्रंक इस्ट खेल्टा आल्स 10 आंदगे। ये जो मशरूबात है वो ठंडी है बनिस्बत दूसरी के। अब इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमेन जो है वो डीजेस है, तो आप देखें कि मास्कुलिन में डीज़ा होता है, फेमिनिन में डीजे, और न्यूट्रल में डीजेस, और प्लूरल में डीजे। तो ये गेट रैंक जो है वो न्यूट्रल था, तो इसलिए डीजेस लगा कि गेट रैंक आपको पता है मशरूबात है, और मशरूबात इस्ट खेल्टा। अब देखें खाल्ट होता है, तो ये खेल्टा लगे, ई एग आ गया, कंपैरेटिव था,
اور املاؤٹ لگایا. ٹھیک ہے. تو اب زوفا کا بناتے ہیں. آ کا زوفا اور آلٹ. تو ہم کہیں ڈیزز زوفا ایسٹ ایلٹا آلز 10 آندگئی. 10 اس لیے آیا کیونکہ جو صوفہ ہے اس کا آرٹیکل 10 ہے. تو ہم نے آگے وہ پورا لفظ نہیں بتایا بلکہ ہم نے آگے آرٹیکل لگا دیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ اس کا مطلب ہے بنا ہے کہ یہ صوفہ زیادہ پرانا ہے بنسبت اس صوفے کے. یعنی کہ اب اس کی جگہ ہم نے جو ہے نا وہ اس صوفے کے دیکھیں اب اس کس چیز کے اس کے ساتھ صوفے کے ساتھ مشابہت کی جا رہی ہے نا. تو اس لیے ہم نے یہ لگایا. آگے غوم ہے اور گوس. تو غوم کا آرٹیکل جو ہے وہ ہے ڈیا اور اس کو ہم کریں گے کہ ڈیزا غوم ایسٹ گوسا. او املاؤٹ ہو جائے گا اور ای آر آ جائے گا کمپراٹیو کے لیے. آلز ڈیا غوم. یہ والا کمرہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے بنسبت اس کمرے کے. ٹھیک ہے. آگے اگلا سینٹینس ہے سیم ہے. اسٹارٹ کہتے ہیں شہر کو اور اس کا آرٹیکل ہے دی اور نا جو ہے وہ قریب کو کہتی ہیں. جیسے کہ میں سینٹینس بناتی ہوں ڈیزے اسٹارٹ ایسٹ نیا آلز دی آندگے. یہ شہر جو ہے وہ زیادہ قریب ہے بنسبت اس شہر کے. تو شہر اس شہر کے لیے بھی تو لگنا تو دی ہے نا. تو اس شہر نہیں بولا بلکہ اس دوسرے کے بول دیا. تو اس دوسرے کے تو اس کے لیے دی لگا کے آگے بول دیا. ٹھیک ہے. اور املاؤٹ ہو جائے گا اس میں اور ای آر آ جائے گا نیا. ٹھیک ہے. آگے ہے آپفل. ڈیا آپفل ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. تو اس کا ہم بنائیں گے ڈیزا آپفل ایسٹ زاؤغ آلز ڈیا آندگے. یہ والا سیب جو ہے وہ زیادہ کھٹا ہے بنسبت دوسرے سیب کی. ٹھیک ہے. اس سیب کی اس طرح. تو اب مانٹل آ گیا. تو ڈیا مانٹل ہوتا ہے اور لنگ کہتے ہیں لمبے کو. تو ڈیزا مانٹل ایسٹ لہنگا آلز ڈیا آندگے. یہ والا جو مانٹل ہے کوٹ لمبا ہے بنسبت اس کوٹ کے. تو آپ دیکھیں لہنگا ہو جائے گا نا املاؤٹ ہو جائے گا اور ای آر آ جائے گا کمپراٹیو کے لیے. آگے زوپے ہے اور شارف ہے. یہ شارف کہتے ہیں تیز یعنی کہ جو زیادہ مرچوں والی چیز ہوتی ہے تیز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو زوپے کا جو آرٹیکل ہے وہ ہے دی. تو ہم بناتے ہیں جیسے کہ سینٹینس ڈیزے زوپے ایسٹ شارفا آلز دی آندگے. یہ سوپ زیادہ تیز ہے بنسبت اس سوپ کے. آگے ایسن 10 ایسن ہوتا ہے. جیسے کہ اس کا سینٹینس بناتی ہوں تو ڈیزز ایسن ایسٹ گیزنڈا آلز 10 آندگے. یہ والا کھانا زیادہ صحت مند ہے بنسبت اس کے. تو آپ دیکھیں اس کے بیچ میں یو جو ہے وہ املاؤٹ ہو جائے گا اور ای آ جائے گا کمپراٹیو کے لیے. گششتے ہوتا ہے سٹوریز کو. کورس کہتے ہیں شارٹ کو. تو دی گششتے ہوتا ہے. جیسے کہ سینٹینس بناتی ہوں میں ڈیزے گششتے ایسٹ کیورسا آلز دی آندگے. یہ والی جو سٹوری ہے وہ زیادہ شارٹ ہے بنسبت اس کے. اگلا ہے ایسپریسو اور اسٹارک. ایسپریسو کہتے ہیں ایک مشین کی طرح ہوتا ہے مطلب 2 کپ رکھ کے نیچے آپ کافی ڈال سکتے ہیں اس سے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں مضبوط. اسٹارک کہتے ہیں نا مضبوط کو. تو وہ کہہ رہے ہیں اور ایسپریسو کا جو آرٹیکل ہے وہ ہوتا ہے ڈیا. تو ہم کہیں گے کہ ڈیزا ایسپریسو ایسٹ اسٹیرکا آلز ڈیا آندگے. یہ والا ایسپریسو زیادہ مضبوط ہے بنسبت اس کے. اور اسٹائن کہتے ہیں پتھر کو اور ہارٹ کہتے ہیں سخت. تو اسٹائن کا جو آرٹیکل ہے وہ ڈیا. تو ڈیزا اسٹائن ایسٹ ہیٹا آلز ڈیا آندگے. یہ والا پتھر زیادہ مضبوط ہے بنسبت یہ زیادہ سخت ہے بنسبت اس کے. باؤم کہتے ہیں درخت کو. ہو کہتے ہیں بلند. باؤم کا آرٹیکل ہے ڈیا. تو جیسے کہ ہم کہیں گے ڈیزا باؤم ایسٹ ہوا آلز ڈیا باؤم. تو اب دیکھ لیں ہوا اوپر آیا ہے نا تو اس کے حساب سے اس طرح چینج ہوگا. یہ والا درخت زیادہ بلند ہے بنسبت اس کے. نیچے اب آ گئے فلم اور گوٹ پہ. تو فلم کا جو آرٹیکل ہے وہ ہے
ڈیا تو ہم جیسے کرتے ہیں ڈیزا فلم اسٹ بیزا آلز ڈیا آندگے، یہ والی فلم زیادہ اچھی ہے بنسبت اس کے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اوپر جیسے چینج ہو رہا ہے اس طرح چینج ہے۔ گوڈ سے بیزا اور بیسٹن کیا ہوگا سپرلیٹو، تو بیزا ایک کمپیریٹو اس لیے ہم نے گوڈ سے بیزا ڈالا۔ آگے وائن ہے، شراب کو کہتے ہیں ٹروکن کہتے ہیں۔ ڈیا وائن ہوتا ہے تو ہم بنائیں گے ڈیزا وائن اسٹ ٹرکنا آلز ڈیا آندگے، یہ والی شراب زیادہ خشک ہے بنسبت اس کے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا ٹروکن آ رہا ہے نا تو ٹروکنا ہو جائے گا، این آر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کیونکہ اوپر انہوں نے بتایا تھا نا کہ ایڈجیکٹیو میں سے ای ایل یا ای این جو ہے وہ ہم نکال سکتے ہیں اور صرف ای ڈال سکتے ہیں، تو کمپریٹو میں تو ٹروکن ہے تو اس کا ہم نے کیا نکالنا ہے، ای نکال دیا تو ٹرک نہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ آگے پھولووا ہے، پھولووا کہتے ہیں سویٹر کو، اس کا آرٹیکل ہے ڈیا، جیسے کہ سینٹینس بنائیں گے ڈیزا پھولووا ایسٹ واغما آلز ڈیا آندگے، یہ والا سویٹر زیادہ گرم ہے بنسبت اس کی۔ آگے ڈاگ کا ڈیا ہونڈ، تو ڈیزا ہونڈ ایسٹ کلیوگا آلز ڈیا آندگے، یہ والا کتا زیادہ ہوشیار ہے بنسبت دوسری کے۔ فاغبے کہتے ہیں کلر کو، ڈنکل کہتے ہیں ڈارک۔ فاغبے دی ہوتا ہے تو ہم جس طرح بنائیں گے کہ ڈیزے فاغبے ایسٹ ڈنکلا آلز دی آندگے، تو ڈنکل کی جگہ ای ہٹا دیا اور ایل کے بعد ای آ رہا، اس کا مطلب بنے گا یہ والا کلر زیادہ ڈارک ہے بنسبت اس کے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ والی اوبنگ ہوئی ختم، یہ والا چیپٹر ہوا ختم۔ نیکسٹ کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو جرمن سے اردو میں ٹرانسلیٹ کی گئی آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اگر آپ کسی لیول کی جرمن سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ بیش پیٹر ویورز اور ویڈرزین چیئرز۔